Wapendwa mnaonifuata katika sheni yetu ya YouTube Eglise Don de Golgotha, tunasema tena shalom. Ni Reverend Pasteur Noiri Justin wa kanisa hilo la Don de Golgotha na mtumishi wa Mungu kwa sheni yenu ya YouTube Eglise Don de Golgotha. Tuko wazi, tuko razi kuwa tayari kwa sababu ya mashauri kila siku, mahubiri pamoja na mafundisho ya neno la Mungu. Kwa siku zinakwisha tuliongea hasa juu ya hekima na tulitumia verse katika kitabu cha Methali, na ni hapo tungali mpaka sasa, sababu ni kitabu kinajaa ufunuo wa kuelekeza maisha na kushauri watu kuwatoa katika njia za upotevu na kuwaleta katika njia iliyo sawa, njia inayonyooka. Na tulipenda tutumie Mezali ya 22, wanasema 22 na mstari wa 28. Proverbe 22:28 inasema hivi: Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Tunaona ni verse ambayo inaongea na mtu na inamwambia usihamishi mipaka iliyowekwa tangu zamani na hasa imewekwa na babu zako. Usihamishi huyo mpaka. Mpaka unasema nini? Mpaka ni fasi kwenye mtu anaweza kuweka anaweka sehemu yake, nasema mimi hapa ndio naishia, na mwingine naye anaanzia sehemu nyingine. Sasa inaonekana kama babu zetu waliweka mipaka tofauti tofauti. Kwenye watu hawapashi kutambuka, kwenye watu hawapashi kuingia, lakini waishie sehemu. Na mipaka hiyo imewekwa zamani sana, kabla wengi waja kuwepo, na imewekwa hata zamani wakati wa Adam, na mipaka mingine iliwekwa na Mungu mapema sana kabla watu wawepo kwa wingi. Sasa Biblia inasema msihamishi mipaka hiyo. Kwa nini Biblia inaonesha hii? Ukihamisha mpaka unaingia sehemu isiyo yako, unaingia katika maisha yasiyo yako, unaingia katika nyumba isiyo yako, unaingia katika vitu visivyo vyako, katika tamaduni isiyo yako, katika mielekeo isiyo yako. Sababu gani? Umehamisha mipaka. Ulishindwa kujua wapi kwenye unaanzia na wapi kwenye unaishia, na hiyo inaleta shida katika maisha. Kawaida ya mtu aenei pote, mtu haiko pote saa moja, mtu hajui mambo yote, mtu hana nguvu zote, mtu ana vitu vyote, mtu hawezi vitu vyote. Lakini kuna mtu mwenye anapenda kujua vyote, kuweza vyote, kuwa pote, kunyang'anya yote, kubeba yote, ni kusema hana mipaka. Wakati mwingine tukiangalia jamii zetu tunaona watu hawachungi mipaka yao tena. Ndani ya jamii zetu, kwenye pako baba, mama na watoto, unakutana kama kila mmoja anashindwa kuchunga mpaka wake, na inafanya jamii hizo ziwe na vurugu kubwa, desordre ya kutosha, na hiyo inafanya maendeleo yasiwepo, na inafanya pia Mungu asitukuki sana katika jamii hizo. Sababu Mungu hatukuki mahali palipo vurugu, mahali kwenye hakuna heshima ya mipaka. Mungu anatukuka kwenye pako taratibu, panapangwa vizuri, kwenye mipaka ipo. Mmoja anajua naanzia hapa, naishia hapa, mwingine naanzia hapa, naendelea hapa. Kila mtu pa nafasi yake na kenye anaweza kuweza. Mungu iko pale, anasimama na anatenda kwa nguvu. Tukiangalia ulimwengu wa leo, watu wanatambukiana mipaka katika mataifa. Taifa zenye nguvu zinaingia katika taifa zisizo na nguvu,
kwa aina ya uwepo, kinuklia, kijeshi, kiuchumi. Wanajaribu kuingia huko na wanawazimisha wengine na wanawapora wengine, na huku kuwanyamazisha. Wanatambuka mipaka, lakini mwanzo haikukuwepo hivyo. Kila watu walikuwa na kwenye wanaanzia na kwenye wanaishia, na Mungu ndiye aliweka mipaka kwa taifa, akaweka mipaka kwa nchi, akaweka mipaka kwa jamii na kwa maisha ya kila mmoja. Ni Mungu aliweka hiyo tangu zamani, lakini leo hata kimataifa watu wanashindwa kuheshimu mipaka yao, na kwa sababu ya hiyo inaleta shida, inaleta vurugu, inafanya watu wapate shida, wakose raha, wakose amani, na matokeo mabaya yanatokea sana kwa sababu ya hicho kitu. Na upande pia wa mipango ya maisha, watu wanashindwa waishi wapi. Upango wa ushirika watu na wengine waishi wapi? Tamaduni, wanasema tamaduni au culture. Watu wanatoka mumila zao, wanatambuka mipaka, wanaenda mumila wasizozijua. Hata mila zingine ni mila za mashetani, ni mila za upotovu, ni mila zisizo na kweli ndani. Lakini walimu wa uongo wanajaribu kuharibu mila zilizo nzuri ili waingize watu kwa mila zilizo mbaya. Hawa nao ili wafikie kupotea, wanatambuka mipaka ya mila yao na kwenda kuiga mila zisizo nzuri, na zinawapotosha njia na zinafanya waharibike na waharibikiwe. Kwa sababu gani? Wametambuka mipaka. Leo hii wanaume na wanaume wanaoana, lakini watu wenye nguvu na wenye mapesa ya dunia wanawaunga mkono, wanawapa nguvu na wanawapatia pesa sapoti, na wanawatuma waende wafundishe wengine kufanya hivyo, sababu hiyo ni uhuru wa maisha. Watu wanatafuta uhuru mpaka wanatambusha mipaka. Mwanzo haikukuwepo hivyo. Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume, akawabariki, akawaambia zaeni, ongezekeni, mwijaze dunia. Lakini Mungu hakuumba wanaume wawili awaambie wazae waongezeke. Hakuwaumba ili wajuane kwa tendo ya kimwili. Hapana, hiyo ni kutambuka mipaka. Hata Mungu leo wengi wanamtambukia mipaka. Sawa, wanajifanya kuwa wa Mungu kuliko Mungu aliyewaweka, na wanajifanya kuwa na hekima kuliko Mungu aliyowapa hekima na aliyowapa akili ya kuishi na kutembea. Lakini kwa sababu ya kutambuka mipaka, wanafanya mawazo yao kinyume na mipaka na mashauri na mafundisho waliopewa tangu zamani na Mungu na watumishi wa Mungu waliotutangulia miaka na miaka, kwa Agano la Kale na Agano Jipya, waliotumia neno la Mungu na mielekeo ya mashauri ya neno la Mungu. Mpendo unayonifuata, kwa njia moja na nyingine, yawezekana ulitambuka mpaka. Ningekusihi huyo mpaka ambao umehamisha, wanasema bone yenye umehamisha, hilo jiwe lenye umeng'oa ukaliweka sehemu isiyo yenyewe, ningekusihi urudishe na urudi pa nafasi yako, sababu baada ya kuhamisha huyo mpaka unaingia sehemu nyingine yenye hauzoei na haujui matokeo, utaumia, na baada ya hapo utapoteza maisha yako. Ningekusihi urudi pa nafasi yako, uweke jiwe la mpaka wako na si utambuki tena. Ni hapo Mungu atafurahia hatua zako na utatosheka na baraka na utajiri ambao Bwana atakupatia. Mungu akubariki. Naamini unanisikia, naamini utatembelea, atende mema kwako. Asante.